हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध सप्तविंश अध्याय। नारद उवाच कहन्ति ब्रह्मांक नंदन तदन्ते से जे पुरंजन अनेक मते प्रबोधिला राणीक मान दूर कला प्रसन्न बदने सुंदरी स्नान मार्जना बेगे सारी कुंकुम कस्तूरी लगाई सुवास गंधे मन मोही सुगंध पुष्पमाला देई कबरी बांधिला सजाई खंजिला नाना अलंकार मुकुरे निरेखी शरीर भोजन सारी सड़र से तांबूल भुंजिला हर से नृपति समीपे मिलिला हसी पलंके विजे कला सकाम विकारे राजन रानी की कला लिंगन विविध सकाम विकार हास्य कटाक्ष मनोहर एकांत संगर तिरंगे से राजा पुरंजन संगे रात्र दिवस न जानिले अज्ञान मोहे निमजिले से काम भोगरे नृपति फुटीण शांत हेला अति उपधि करी पत्नी कर सुखे सोइले नृपवर पल्यंके बहु निद्रा गला से काल गति न जानिला अज्ञाने पत्नी बसे रत न देला ज्ञान मार्गे चित नवीन बयस राजन नासिला ए नारी भोगेण क्षणक प्रायता जानिला ए जुबा काले विनाशिला भोगान्ते पुरंजन ठारे जन्मिले कन्या जे कुमरे 10 उत्तर कन्या सत सुकन्या गुण शीले जात 11 शत जे कुमर जन्म लभिले आद्य तार से कन्या पुत्रे विभा देई सत्वरे गला नृप साई विषय बंधे निमजिला अर्ध आयुष तार गला पुत्र कन्यांक सुखाशये जंजाल बढ़ांती से राय ए सर्वराजार भंडार लुटीण कले से व्यवहार विषय ममता बढ़ाई बंदी होइला नृप साई तदन्ते घोर यज्ञ कला अनेक पशु बध कला देवता पितृ भूतपति
से यज्ञ पूजिला नृपति जे रूपे तुम्भे राजन करिछ घोर यज्ञ मान से रूपे पुरंजन राये अनेक पशु कला क्षये विषय जड़रे उन्मत्त कुटुम्बे बध कलाचित तदन्ते उपुजिला काल जे हरे प्राणी आयु बल ताहार नाम चंडवेग गंधर्व राज्य करे भोग गंधर्व मानकर पति अति प्रचंड तार गति 63 ता प्रमाण गंधर्व अति बलवान मिथुन भावे करी स्तुति एते गंधर्वे तहि स्थिति गंधर्वी गंधर्वे प्रबल के कृष्ण के वासुकल से सर्वचंड वेगंकर अटंती तार अनुचर से चंड वेग आज्ञा पाई बेढ़िले राजपुरे जाई से पुरंजन दिव्य पुरी गंधर्वे बेगे लुटी करी से नग्रे सेनापति एक रक्षणे थिला जे अधिक ताहार नाम प्रजापर से बेगे मिलिला आगर ताहाकु मारी घौड़िला अनेक घोर युद्ध कला से 7 संवत्सर नित्ये जुझिला गंधर्व संगते गंधर्व अति बलवान ताहाकु मारी कले छिन्न से पुरवासी जेते थिले से सर्व आकुले सोचिले आने जे न पारंती जाई दुखे रोदंती सुख पाई जे पुरे नृप पुरंजन संगते घेनी परिजन पंचाल देशे नाना सुख जेणु भुंजिला अविवेक पत्नी बसे ता दिन गला अल्प सुखे निमजिला न कला से भय विचार एणु होइला दुख घोर प्राचीन अग्रते नारद कहिले युद्धर संवाद कालर कन्या एक थिला ताहाकु केही न बरिला ए तीनि लोके से भ्रमई ताठारे केही विभा नही जे जारे बर इच्छा करे से देखी कंपे थर हरे से सर्व अभाग्यर धाम दुर्भागी एणु करी नाम से कन्या पूर्वे एक काले जजाति विभा हेला बळे ताठारे बई भोग सारी पुत्र कुबरे इच्छा करी ताहाकु जजाति राजन पुत्र को कले समर्पण ता ज्येष्ठ जेते कुमर केही न कले अंगीकार कनिष्ठ पुत्र पुरुथिला से पिता आज्ञा रे बरिला
ଏମନ୍ତେ ସେ କାଳ ଦୁହିତି ସେ ବରେ ନୁହେଁ ତୁଷ୍ଟମତି କାମ ଭୋଗେଣ ବଳ ହରି ତଦନ୍ତେ ସଂସାରେ ବିହରି ମୁଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକଠାରୁ ଏ ମହି ଭ୍ରମଣ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆସନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ରସେ ରସି ସେ ମୋତେ ଭେଟିଲା ଦୁର୍ଦଶୀ ବୋଇଲା ଶୁଣ ମୁନିବର ମୋ କାମ ଦୁଃଖ ପରିହର ଯତିତ୍ୱପଣ ମୋର ଜାଣ ତଥାପି ବରିଲା ଭ୍ରମେଣ ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମୋ ତୁଲେ ଗୃହ ଧର୍ମ କର ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ନିଜ ପତି ଏଣୁ ଅଇଲି ତୁମ୍ଭ କତି ପୁରୁଷ ସ୍ୱଧର୍ମଟିଏହି ପ୍ରାପତ ଧନ ନତେ ଜଇ ଯାଚକ ଧନ ପ୍ରତେଜିଲେ ସେ ସୁଖ ନଲ ଭନ୍ତି ଭଲେ ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ତାର ଶୁଣି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକୋପେ ତାକୁ ଭଣି କହିଲୁ ତୁ ନିଶ୍ଚେ ଯୁବତୀ ପ୍ରମୋଦା କୁଳେ ନୋହୁ ସତୀ କୁଳ ଦୂଷଣ କର୍ମ ତୋର ନ ମରି ଧରିଛୁ ଶରୀର ପାତ୍ର ଅପାତ୍ର ତୁ ନ ଜାଣୁ ଦୂଷଣ କଥା ମୁଖେ ଭଣୁ ଶୁଣ ତୁ ପାମରି ଅଜ୍ଞାନୀ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଟୁ ମହାମୁନି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆମ୍ଭ ନାହିଁ ତୋର ଚରଣେ ଇଚ୍ଛା କାହିଁ ତୋହର ବରେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା କହିବା ପୁରୀବ ତୋ ବାଞ୍ଛା ଯବନ ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତୁ ଯାଇ ବେଗେ ତାକୁ ବର ଏ ତୋର ଯେତେ କାମ ଇଚ୍ଛା ସେ ତୋର ପୁରାଇବେ ବାଞ୍ଛା ତା ଶୁଣିବି ମୁଖେ ତରୁଣୀ ସେ ମୋତେ କୋପେ ସାପ ଭଣି ବୋଇଲା ଶୁଣ ମୁନିବର ମୋ ପ୍ରୀତି ଆଶା କଲୁ ଦୂର ତୁ ଏକଠାବେ ନ ରହିବୁ ଜୀବନେ ଯେତେ କାଳ ଥିବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥାନ ଯେତେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବୁ ନିତ୍ୟେ କାହିଁ ତୁ ନ ଲଭିବୁ ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ତୁ ବିମୁଖ ଏ ଘୋର ସାପ ମୋତେ ଦେଇ ବରିଲା ଭଏ ପତି ଯାଇ ଭୋଦେବ ଯବନ ଈଶ୍ୱର ତୁ ବୀର ବଳେ ବଳିୟାର ଏଣୁ ବରିଲି ମୁହିଁ ତୋତେ ମୋର ବିନୟ ଘେନ ଚିତେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେବା ମାଗେ ଯାହା ବିନାଶ ନୋହେ କାମ ତାହା ଶୁଣ ଯବନ ଅଧିପତି ଏବେ ନିଲୋକ ଶିଶୁମତି ଯେ ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଛି ଉପଗତ ଯାଚକ ଜନେ ତାନ ଦେଇ ଅଥବା ଦେଲେ ନଘେ ନଇ ଏବେନି ଶିଶୁ ସଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଏଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ମୁନବରି
ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ସୁରବନ୍ତ ଯବନମାନଙ୍କ ସାମନ୍ତ। ମୁଁ କାମେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଜିଲି ଲଜା ସଙ୍କୋଚ ଉପେଖିଲି। ମୋ ସଙ୍ଗେ କର ବଇ ଭୋଗ ହର ଦୁର୍ଜୟ କାମ ରୋଗ। ପୁରୁଷ ସ୍ୱଧର୍ମଟିଏହି ଦୀନ ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାରଇ। ମୁଁ ଜନ୍ମ କାଳୁ କାମ ଦୁଃଖେ ତୁ ମୋତେ ନତେ ଯିବି ମୁଖେ। ତାର କାର୍ପଣ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯବନେଶ୍ୱର ମନେ ଗୁଣି। ଦେବଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଯେ ମରଣ ଏହା ସାଧିବି ନିଶ୍ଚେ ଜାଣ। ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲା କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଦେଲା। ଶୁଣ ହେ କାଳର ଦୁହିତି ତୋ ମନେ ବରି ଅଛୁପତି। ଏକାକୀ ବୋଲି ଭୟ ଯେବେ ମୋ ସେନା ସଙ୍ଗେ ନିଅ ତେବେ। ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବିନାଶ ଏମାନେ ହନ୍ତୁ ତୋର ଦାସ। ମୋହର ଭାଇ ଯେ ପ୍ରଜ୍ୱର ତୁ ଭଗ୍ନି ହେବୁ ଯେ ମୋହର। ଏକତ୍ୱେ ଭାଇ ଭଗ୍ନି ଥିବ ମୋ ସୈନ୍ୟଗଣ ସଙ୍ଗେ ନେବ। ଲୋକେ ତୋ ଗତି ନ ଜାଣିବେ ଚାରି ଦିଗରେ ଭ୍ରମୁଥିବେ। ଜୀବନ ଭୋଗ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିବେ ଲୋଭାଦି ବ୍ୟାଧିରେ। ଏମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଇ ଅଗ୍ରେ ପେଶିଲା ଭଗ୍ନି ଭାଇ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ନାରଦ ପ୍ରାଚୀନ ଉକତ। ଏ ପୁରଞ୍ଜନର ଆଖ୍ୟାନ ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହୀନ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୟାସିକାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନେ ନାମ ସପ୍ତବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟः। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।